नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। एक तेरा नाम ओसीला है मेरा या रसूल अल्लाह, एक तेरा नाम ओसीला है मेरा, गंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। अब शेर দেখুন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আজকের এই মজমা এই শোভা সাজানো গেছে, শায়ের বলছেন, এ সোনা হে কে বহুত গোর अंधेरी होगी, ये सुना है कि बहुत गोर अंधेरी होगी, कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, क्यों वहाँ सरकार के चेहरे की जियारत होगी, कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार की चेहरे की जियारत होगी। अब देखুন इसे কোরআন পাক থেকে তুলে শায়ের লিখেছেন, তিনি লিখেছেন, উনি আমাদের এলাকার নন, বাইরের শায়ের আছেন। শায়ের বলছেন কে কাহি ইয়াসিন কাহি তাহা কাহি वल्लैला जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी, जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी। अब ऐसे देखो, उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, खुद में बस वही जा सकता है, खुद माने जन्नत। शायर बोलছেন खुद में बस वही जा सकता है, जिसको हसनैन के बाबा की इजाजत होगी, खुद में बस वही जा सकता है, जिसको हसनैन के बाबा की इजाजत होगी। শেষ ছন্দ যিনারা মক্কা মদিনার হাজিরি দিয়েছেন, ওনাদের ব্যাপারে শায়ের লিখেছেন कि उनकी चाहत पे पड़े तो बड़ी मौत
उस दर से मेरे दिल तू ही बता क्या तेरी हालत होगी लौट कर आएंगे जब उस दर से मेरे दिल तू ही बता क्या तेरी हालत होगी। एक दिन एक बूढ़ी माता शहरे पुटली निये पालाय नबीजिर डरे দেখে বলেন নূর নবীজি ও গো বুড়ি শোনো না ভারী পুরার ভয়েতে যাচ্ছ তুমি মক্কা শহর ছেড়ে একটুখানি বলো বুড়ি আমার হুজুরে ও গো পুতলি তোমার পৌঁছে দেব পুতলি তোমার পৌঁছে দেব যাবে যত এক বুড়ি মক্কা শহরে পুতলি নিয়ে পালায় নবীজির ডরে। তখন ওই বুড়িটা মক্কা ছাড়ার কারণ বলছে তখন ওগো বুড়ি আমার দয়ার নবীর কাছে বলতে থাকে কেন সে এই শহর ছেড়ে যাচ্ছে বলতে থাকে কেন সে এই শহর ছেড়ে যাচ্ছে কেন বলছে বাবা শোনো মোহাম্মদ নামে নবী এসেছে মক্কায় যাকে সে পায় কলমা পড়ায় আর মুসলমান বানায় যাকে সে পায় কলমা পড়ায় আর মুসলমান বানায় তাই তো আমি দেখেছি গো এই শহর থেকে দূরে একদিন এক বুড়ি মক্কা শহরে পুটলি নিয়ে পালায় নবীজির ডরে। আমার নবী এবার ওয়াদা নিভাচ্ছেন কিভাবে দেখুন তখন আমার দয়াল রাসূল পুটলি নিয়ে মাথায় চলেন বুড়ির সাথে সাথে যাবে বুড়ি যে খায় চলেন বুড়ির সাথে সাথে যাবে বুড়ি যে খায় কিছু দূর গিয়ে বলে বুড়ি থাম বাবা হে ভাই এসে গেছি অনেক দূরে আর যাবো কোথায় কেন গো বুড়ি মা তো বুড়ি বলছে আসতে পারবে না মোহাম্মদ আর এত দূরে একদিন এক বুড়ি মক্কা শহরে পুটলি নিয়ে পালায় নবীজির ডরে। শেষ ছন্দে শায়ের লিখছেন পুটলি নামিয়ে বলে বুড়ি ওগো তুমি এত ভালো আরজ করি বাবা তোমার নামটা একটু বলো আরজ করি বাবা তোমার নামটা একটু বলো। আমার নবী বলছেন বুড়ি কালে শোনো যার ভয়েতে এলে তুমি মক্কা শহর ছেড়ে বুড়ি শোনো যার ভয়েতে এলে তুমি মক্কা শহর ছেড়ে আমি সেই মোহাম্মদ এলাম পুটলি মাথায় করে আমি সেই মোহাম্মদ এলাম পুটলি মাথায় করে ও সোনার পরে বুড়ি তখন
अपनी महफिल में जलवा दिखाने मेरे मसरूर मियाँ आ रहे हैं। अपनी महफिल में जल मसरूर मियाँ आ रहे हैं। बड़ा दामी शेर दिच्छी बाप, যারা দুশ্মনে কালিমি আছে ওরা এমনিতেই ফেটে যাবে, ফেটে যাক, আমার কোনো যায় আসে না। শের দেখুন, के खौफ महशर के खौफ महशर का क्यों कर हो मुझको, दामने कालिमी लेके बोलो। के खौफ महशर का क्यों कर हो मुझको, दामने कालिमी लेके बोलो। अरे देखना तुमको जन्नत दिलाने, देखना तुमको जन्नत दिलाने मेरे मसरूर मियाँ आ रहे हैं। देखना नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मसरूर मियाँ आ रहे हैं। अब ये शेर देखुन, शायर बोलছেন कि कितने गुलशन को महका दिया है, कितने जर्रे को चमका दिया है। कि कितने गुलशन को महका दिया है, कितने जर्रे को चमका दिया है। हम गुलामों की बिगड़ी बनाने, अरे हम गुलामों की बिगड़ी बनाने देखो दूल्हा मियाँ आ रहे हैं। हम गुलामों की बिगड़ी बनाने मेरे मसरूर मियाँ आ रहे हैं। শেষ ছন্দ দেখুন, শায়ের বলছেন, একদম শেষ ছন্দ। শায়ের বলছেন कि आज दामन तो है मेरा खाली, या सैयदी मसरूर मियाँ, आज दामन तो है मेरा खाली, कह रहे हैं ये हर एक सवाली। कि आज दामन तो है मेरा खाली, कह रहे हैं ये हर एक सवाली। सदका प्यारे अली का दिलाने, सदका प्यारे नबी का दिलाने मेरे मसरूर मियाँ आ रहे हैं। सदका प्यारे नबी का दिलाने मेरे मसरूर मियाँ आ रहे हैं। सल्लल्लाहु के एलो ईदेर खुशी, एलो ईदेर खुशी हर मोमिनेर तोरे, एलो ईदेर खुशी हर मोमिनेर तोरे। ये खुशी बेटे दाओ, ये खुशी बेटे दाओ सबर घरे घरे। एलो ईदेर खुशी हर मोमिनेर तोरे। গতকালকে রোজা বিদায় নিয়েছে, ঈদ করে নিয়েছি আমরা। যারা রোজা রেখেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কি হয়। মাহে রমজান যখন নেই গো বিদায়, মুমিন বান্দার তখন বুক ফেটে যায়। আর কি ফিরে ওই পাবে তারে
রাতের চাঁদ শান্তি করতে আবাদ, উঠে রমজানের চাঁদ শান্তি করতে আবাদ, মিটে যায় মনসাদ, মিটে যায় মনসাদ, এই খুশির জুয়ারে এলো ঈদের খুশি হার মুমিনের তরে। সে দেখুন চারিদিকে পড়ে যায় খুশি খুশি রব, মনের মতো সাজাতে ব্যস্ত হয় সব, ফারিস্তারা উকি মেরে দেখে জমিনে, কি করে সাজায় আজ মুমিন উৎসব, ও গো মুমিন উৎসব, পেয়ে এই খুশির দিন জীবন হয় গো রঙিন, পেয়ে এই খুশির দিন জীবন হয় গো রঙিন, মনে হয় চিরদিন, মনে হয় চিরদিন এ খুশি রাখবো ধরে, এলো ঈদের খুশি হার মুমিনের তরে, এলো ঈদের খুশি হার মুমিনের তরে, এ খুশি বেটে দাও সবার ঘরে ঘরে, এলো ঈদের খুশি হার মুমিনের তরে। হাসান হুসেন বলেন ও গো আম্মা শুনো না, আমরা কি দুই ছেলে নতুন জামা পাবো না, নতুন জামা পাবো না, খুশি হয়ে রাব্বানা পাঠান জান্নাতি জামা, খুশি হয়ে রাব্বানা পাঠান জান্নাতি জামা, নিয়ে জিবরিলে আমিন, নিয়ে জিবরিলে আমিন এলেন ফাতেমার দ্বারে, এলো ঈদের খুশি হার মুমিনের তরে, খুশি হার মুমিনের তরে। নবী বলেন ও নওয়াসা ছুটে এসো না, ঈদের নামাজ পড়তে যাব কোলে এসো না, ও গো কোলে এসো না। তো দুই নাতি বলছেন ও গো প্রাণের নানা সওয়ারি কোথায় বলেন না, ও গো প্রাণের নানা সওয়ারি কোথায় বলেন না, সওয়ারি নবীজি হলেন, সওয়ারি নবীজি হলেন, ও গো নাতিদের তরে এলো ঈদের খুশি হার মুমিনের তরে। এটা আমার পড়েছে কালিমি বলে শুনো মুমিন মুমিনা, নবীর প্রেমে ডুবে পীরের নারা লাগাও না, जिंदाबाद। আসমাউল কালিমি বলে শুনো মুমিন মুমিনা, নবীর প্রেমে ডুবে পীরের নারা লাগাও না, পীরের নারা লাগাও না, যাবো জান্নাতে সবাই নবী পাকের ওসিলায়, যাবো জান্নাতে সবাই নবী পাকের ওসিলায়, যাবো জান্নাতে মোরা, যাবো জান্নাতে মোরা, পীরের দামান ধরে এলো ঈদের খুশি হার মুমিনের তরে, এ খুশি পেটে দাও সবার ঘরে ঘরে, এলো ঈদের খুশি হার মুমিনের তরে।
দেখুন क्या कोई भगाए काम मुझको क्या कोई मिटाएगा मुझको क्या कोई भगाएगा मुझको এবার দেখবো আপনাদেরকে যে আপনারা কেমন ভালোবাসেন সিলসিলা চিস্তা আহলে বেহেশতকে। খুব দামি শের ইমাম গাউদের শেষ সঙ্গ সাহেব বলছেন সাবিরে কালিয়া পার হুফিদা। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। দেখুন হুজুর গাওয়া হয়ে যাবেন ভাই, আলে নবী গাওয়া হবেন। শেষ সঙ্গ দিচ্ছি সাবিরে কালিয়া পার হুফিদা और किसकी भरा में काहू बगा साबीरे अलियर पर हुफिदा साबीरे अलियर पर हुफिदा और किसकी भरा में काहू बगा मैं कासिम दूल्हा वाला हूँ मैं कासिम दूल्हा वाला हूँ मैं मसरूर का दीवाना हूँ। नारे रिसालत गुरगुनिया का दामन मुसलसल मसरूर मियां का दामन सिलसिला कलीमी मैदाने कलीमी नारे तकबीर। दूल्हा वाला हूँ मैं कासिम दूल्हा वाला हूँ मैं कासिम दूल्हा वाला हूँ मैं मसरूर का दीवाना हूँ। आज मैं फख्र से कहता हूँ मैं मसरूर का दीवाना हूँ। আমি বলছিলাম হুজুর চিরাগে দেহলভি আলাইহির রহমা শৈশবকালে মক্তবে বসে নিজের সাথীদেরকে নিষেধ করতেন ভাই এই কাককে তোমরা তাড়িয়ে দিও না। আমি কে জন্ম আমার নবীর দেশে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর দেশে হলে কেমন হতো দুই নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর দেশে হলে কেমন হতো। এর উত্তর সায়ের দ্বিতীয় ছন্দে লিখেছেন কি এজন্যই উনি বলেছিলেন আসতো ভেসে হজরতে বেলালের মধুর আজান যেই আজানে ছিল
নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো, দয়ার নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো, দুই নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর দেশে হলে কেমন হতো। আমি ভাবছিলাম যে সাহেরকে দিয়ে বোধহয় টাকা শেষ করে দিয়েছেন, কিন্তু আছে কিছু বেঁচে, বুঝতে পারলাম। আমারও ভাগ্যে জুটে গেল, মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আরো আছে জি। যাই হোক, এই শেষ শুনুন সাহের কি বলছেন। সাহের বলছেন, এই যে ঈদ চলে গেল না, এই ঈদের একটা ওয়াকিয়া, পূর্ণ ঘটনাকে কবি একটা ছন্দের মধ্যে ভরে দিয়েছেন। সাহের বলছেন কি, কে জন্ম আমার নবীর দেশে হলে কেমন হতো, কেমন ছিল সেই দৃশ্য মদিনার, দেখেছেন সব সাহাবী, কি খেলছেন শিশু হাসান হুসেন, সাথে দয়ার নবী, খেলছেন শিশু হাসান হুসেন, সাথে দয়ার নবী, নবীর কাঁধ মোবারকে নাতি হুসেন দেখলে কেমন হতো, নবী পাক জবানে ডাকছেন হাসান, শুনলে কেমন হতো, দুই নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর দেশে হলে কেমন হতো। कलीमी का जो आशिक है, कलीमी का जो आशिक है, नहीं डरता जमाने से। दो तीनटा शेर सुने नी। कलीमी का जो आशिक है, नहीं डरता जमाने से, कलीमी का जो आशिक है, नहीं डरता जमाने से, कलीमी का जो आशिक है, नहीं डरता जमाने से, करम जिन पर हुआ उनका, करम जिन पर हुआ उनका, नहीं गिरता गिराने से, करम जिन पर हुआ उनका, नहीं गिरता गिराने से, पकड़ कर तेरे दामन को कलीमी नाज करते हैं। হুজুর মাসরুর মিয়ার দামান ধরে যত কালিমি সবাই নিজের কিসমতের প্রতি নাজ করছে, গর্ব করছে। কেন জানেন? এই দামানটা আসলে কার দামান? তাই কবি বলছেন, पकड़ कर तेरे दामन को कलीमी नाज करते हैं, पकड़ कर तेरे दामन को कलीमी नाज करते हैं, पकड़ कर तेरे दामन को कलीमी नाज करते हैं। क्यों? कि दामन है जी ख्वाजा का न छूटेगा छुड़ाने से, दामन है जी ख्वाजा का
न छूटेगा छुड़ाने से। আর যিনারা মাসরুর মিয়াকে দেখেছে এই শেরটি শুনুন কবি কি বলছেন। সত্যি যদি পীরকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে এই শেরটি শোনার পরে কেউ চুপ করে বসে থাকতে পারবেন না। কবি বলছেন, तेरी बातें तेरी यादें तेरा चलना तेरा सोना या मसरूर मियां। तेरी बातें तेरी यादें तेरा चलना तेरा सोना। तेरी बातें तेरी यादें तेरा चलना तेरा सोना। तेरी बातें तेरी यादें तेरा चलना तेरा सोना। तेरी मुस्कान मिलती है तेरी मुस्कान मिलती है नबी के मुस्कुराने से। तेरी मुस्कान मिलती है नबी के मुस्कुराने से। कलीमी का जो आशिक है नहीं डरता जमाने से। আর সমস্ত বাঙ্গালবাসীকে আমি কি বলবো জানেন, কবি বলছেন कि दूल्हा की इनायत है कसम वल्लाह की वरना। कि दूल्हा की इनायत है कसम वल्लाह की वरना। क्या ए बंगाल डूब ही जाता ए बंगाल डूब ही जाता मगर रोका डुबाने से। ए बंगाल डूब ही जाता मगर रोका डुबाने से। कलीमी का जो आशिक है नहीं डरता जमाने से। কতটা শের বুঝেন আর পীর মুর্শিদকে দিলে জায়গা দিয়েছেন। একটি শের শায়ের বলছেন, এই জন্য শায়ের বলেছেন বেখুদ কিয়ে দেতে
दुनिया में मुझे तुमने या सैयदी मसरूर मियां, दुनिया में हमें तुमने, दुनिया में मुझे तुमने कर अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने कर अपना बनाया है, दुनिया में हमें तुमने कर अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने कर अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, 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 क्या ये है मेरा दीवाना, महशर महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, मेरा दीवाना, दिल में तुझे रख लो। গোলামে কালিমে তৈরি হন। খানকা হিসের একটা দেব, যদি ক্যাচ করেন তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো যে হ্যাঁ আপনারা শের শোনার মুডে বসে আছেন। খানকা হিসের সে দেখুন, দোয়া দিয়েগা, দেখুন এদিকে মৌলানা সাহেব বসে আছেন, এদিকে হাফিজে কোরআন বসে আছেন, এনাদের দোয়া নিয়ে আমি খানকা হিসের দিচ্ছি। বা खूबसूरत से बेगम साहब लिखेছে কি জান जिस जान नजर आते हो, जिस जान नजर आते हो, सजदे वही करता हो, जिस जान नजर आते हो, सजदे वही करता हो, जिस जान नजर आते हो, सजदे वही करता हो, इससे नहीं कुछ मतलब, इससे नहीं कुछ मतलब, काबा हो या बुतखाना, इससे नहीं कुछ मतलब, काबा हो या बुतखाना, दिल में तुझे रख लो। अब দেখুন এই মানকাবাতের সব থেকে বড় শের আমার নজরে, প্রত্যেকটা গোলামে কালিমিকে বলবো শুনো, महशर में मेरे मुर्शिद, महशर में मेरे मुर्शिद
যেটা এই শেপটা যত বড় অতটা, কিন্তু বড় দাঁত পাওয়া গেল না, মানে কমপক্ষে সুবহানাল্লাহটা বলা দরকার ছিল, আর সাথে সাথে আমিন বলাটাও দরকার ছিল। জি, এত বড় শের এটা বেদাম সাওয়ারসি বলছেন। महशर में मेरे मुर्शिद तुम पास खड़े रहना, महशर में मेरे मुर्शिद तुम पास खड़े रहना, महशर में मेरे मुर्शिद কিন্তু বেদাম সাওয়ারসি বলছেন নিজের নিজের মুর্শিদের মহব্বতে জি চাহতা কে তোহফে মে ভেজু मैं उन्हें आखिर, जी चाहता के तोहफे में भेजू मैं उन्हें आखिर, जी चाहता के तोहफे में भेजू मैं उन्हें आखिर, दर्शन का तू दर्शन हो, दर्शन का तू दर्शन हो, नज़राने का नज़राना आ दिल में तुझे रख लो। শেষ ছন্দ শুনুন, মসবুত কলিমির দিওয়ানা, এটা আমার শের বলছি বাপ। শের দেখুন, जब आए बनाने को, जब आए बनाने को मुझको मेरे मुर्शिद ने, जब आए बनाने को मुझको मेरे मुर्शिद ने खुद सम्मा बने मुझको, खुद सम्मा बने हमको, परवाना खुद सम्मा बने हमको, परवाना बना डाला मुझको मेरे मुर्शिद ने। শেষ ছন্দ দেখুন, बेदम तेरी किस्मत में कलीमियों तेरी किस्मत में सज दो है किसी दर पे, बेदम तेरी किस्मत में सज